मुझे केबे भी आइंष छुएनी आ बहुत दिन पर्यंत मुझे अलग रोषे करी बिना पियाज रसुण रोषे करी आपाई कि तू तो शुए लोक लाल टपके दब लोक निद भांगीब एमती स्माइलिंग फेस नहीं कि आरंभ करवा आज सुंदर सकाल टी जय जगन्नाथ फ्रेंड्स पुणी नुआ सकाल को आप स्वागत आशा कर समस्ते भल थे मुझे बहुत भल अच्छी सकालू 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 माने कौन बाजीगला बर्तमान पूरा 10टा आउ महाराणी तो आमर ये देखिपे तले कि गोड़ पर गोड़ पकई शुई देखुच यही जो उठुची बर्तमान आ गुनु मामा उठी नाला मु तो आगु देख खाई आज गोटे एड बड़ प्लेट धरची पूरा बड़ लोक ब्रेकफास्ट आनी 4 पीस ब्रेड आनी आउ गोटे आलू चप थुआई गुनु मामा जेहेतु उठी ना पाखे बस बस गुड़ा चोबे देले सुखा सुखा 2टा ब्रेड आलू चपटा रखी खाଇବା तो एथर उठीगला धन देखुं धन उठीगला धन हाय कर दे तो धन टे गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ वेरी गुड समस्ते कहते ना गुनु मामा जय जगन्नाथ भल लगे शुणा समस्ते को निश दाढ़ी जाइए बढ़ी छुआटा टे देख ये छुआटार निश दाढ़ी जाइए बढ़ी तो फ्रेंड्स चलतु मुझे कौन किसी खाए ना बसी था पाखे आज दीदी ब्रेडटा गरम करके आनला तो कहला खाई टे बस खाऊली आ गुनु मामा उठी पड़े चलतु एथर बिछना पत्र उठेबा आओ कह आओ कह ना हाँ गाना गाएंगे कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला आए रे ठीक है ना उम्र का ये ताना बाना समझ ना पाए रे जुबा के जो मोह माया नमक लगाए रे देखे ना जाने ना बोले ना आवाज सुनी मत के मन बोका मनटा रे ठीक है ना ठीक है धनर फरमाइश था गीतटा शुणा गीतटा टे गाईदेली चलो ये आरंभ है आज सकालटा भगवान करंतु ये जो स्माइलटा मोर राति पर्यंत थाऊ आपण मन समस्त थाऊ समस्त दिन भल कर बितातु तो एति प्रार्थना करके चलतु आरंभ करवा आज दिन टी दीदी सेपट जाऊँगी दीदीर गोड़टा आप ठीक है ना छुटे छुटे चलुची गोड़टा भांगी थी ना 3-4 मास होगा तेज भी छुटे छुटे चलुँच तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स चलते यार बिछना उठेबा लैट्रिन बाथरूम ब्रश कंगी सबू बर्तमान हाँ कर सारिकी पुणी मुझे आसूसी तार ब्रेकफास्ट नहीं यार सो जाओ सो सुला दो हाँ ओ बाबा थकी गली रे देखो देखो कितने सुंदर शुए दिए जा हो धन मत शुए देला ना लाल टपके गला गला तू तो शुए लोक लाल टपके दब लोक निद भांगीब ये देख टेरी देखु टेरी टेरी पूरा पूरा टेरी ना शुई पड़िया बाबा फ्रेंड्स देखो गुनु मामा रेडी है मत के सुंदर देख मत शुआऊँ आज देख मु थकी आई तो धन मत शुए दूसरी ठीक है ये आसला गुनु मामा का ब्रेकफास्ट थुआई देख यहाँ सिमेई गुनु मामा काम करके आसिकी मु थकी जाए ओहो सुलाद निदास जोरे बाबा पूरा खुंपी पकई जाऊँ ठीक है चलो एथर गुनु मामा को कर ब्रेकफास्ट आ ये देखो गुनु मामा को ब्रेकफास्ट आज सिमेर उपमा टी लुणिया हो जाइए हाँ मन ना मुझे लुण पकई देती तो सिमे उपमा टी लुणिया हो जाए देखिए लाइट देखो
ଗୁନୁ ମାମା ଆଜି କିଏ କହିବ ନା ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିଛି। ଆଜି ଗୁନୁ ମାମା ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିନି। ଆଜି ଗାଧୋ ଚୁଟିଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ଗୁନୁର ନା ପାଣି ଢାଳିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଢାଳି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚୁଟିଟା ଖୋଲିକି ଟିକେ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଛି। କାଲିକି ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିଦେବା ହେ ନା। ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଖାଇକି ପଳେଇଲେଣି। ଆମର ପଛପଟ ଖାଲି ହାଣ୍ଡିଟା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କର ଖାଇବାଟା ଆସିଛି ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାତ ଆଉ ଆଜି କଳମ ଶାଗ ହେଇଛି ଭଜା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖ କି ଡାଲମା। ଏଇଟା ମୁଗ ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ଆଉ ଲାଉ। ମୁଗ ସାରୁ ଆଳୁ ଲାଉ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଡାଲମା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଗୁନୁ ମାମାର ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଭାତ। ତ ଚାଲୁନ ତ ମାମାକୁ ଗଛ ଖୁଆଇଦେବା। ଖୁଆଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଖାଇବା ହେ ନା। ଏଇପଟରେ ଦେ ସିଧା କୁଲରଟା ପାଖରେ ଦେ ତା କୁଲର ଆଡ଼କୁ ଦେ ଦେ ସେ ଖାଇବ। ଯେମିତି ଖୁସି ଖୁସିରେ ଆଜି ଦିନଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେମିତି ଦିନଟା ବିତିଲାନି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଖୁସିର ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ ନେଇକି ଦିନଟା ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନଟା ଭଲ ଯିବ। ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆଖି ଆଗ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହେଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଦିନଟା ଭଲ କେମିତି ଯିବ ଦେଖିଲ। ଆଜି ସକାଳୁ ବହୁତ ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇକି ଦିନଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଉ ମଝିରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଲିନି। ଆଜି ବାଜିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା। ଏବେ ଯାଇଛି ଗୁନୁ ମାମା ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସିଏ ବି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ଅଝଟ କରେ। ଆଜି ଟିକେ ବି ଶୋଇଲାନି ଆଉ କାନ୍ଦିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବିନା ମତଲବର। ବେଳେବେଳେ ସେ ଏମିତି କିଛି ବୁଝେ ନା କାନ୍ଦେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନଟା ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ବାବୁର କେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଥା ବି ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଲାନି। ସେ ବିଲକୁଲ ସାରା ଦିନ ଖାଲି ଛୁଆଟା ବୁଲୁଛି। ତାକୁ ଆଜି ବହୁତ ପାର୍ଟି କରିଛି ତା ଉପରେ ଚିଲେଇ ମୁଣ୍ଡଟା ଏକଦମ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଖାଲି ସାରା ଦିନ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାର ପାଠରେ କିଛି ନାହିଁ, ବହି ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଛୁଆ ତ ଏମିତି ବୁଲିବଇ। ଯେତେ କହିଲେ ତ ବହି ଧରିକି ବସିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ବସିବ। ତାରି ଉପରେ ଚିଲେଇ ଆଜି ଦିନଟା ଏକଦମ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା। ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଖାଇଲା ବେଳେ ବି। ଆଉ ଏମିତି ବି ଆଜି ମୁଗ ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା ଲାଉ ପଡ଼ିକି ଡାଲମା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ତାପରେ ସେଟା ପାର୍ଟି କଲିକି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଠିକ୍ ରଖୁନି ସେ ଛୁଆ ଯେତେ ବି କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାରାଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଲିନି। ମନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆଜି। ଏତେ ତାକୁ ମୁଁ ପାର୍ଟି କରୁଛି, ଏତେ ଇଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି ସୁଧାର ହେଉନି ତାର। କାରଣ ସିଏ ତାକୁ ସେମିତି କିଛି ମିଳୁନି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବଦମାସି କରୁଛି। ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁବେଳେ ମାନେ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିମି କ'ଣ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ମୁଣ୍ଡଟା ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି ମନଟା। ଆଉ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ନା ଭଲ କରି ଦିନଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦିନ ଭଲ ଯିବ, ସେମିତି କିଛି ବି ହୁଏ ନା। ଯଦି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ତୁମ ଛୁଆ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହଉନି ନା, ତାଠାରୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୋର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ଛୁଆର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ବି ନେଇପାରୁନି। ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ମୋ ଦିନ ଗୁଡ଼ା ବିଲକୁଲ ବି କହିଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଇସବୁ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ଖରାପ ଦିନଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଜି କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା ବି ମୋର ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି। ମୁଁ ତା ଲାଗି କ'ଣ ରାସ୍ତା କରିବି ଗୋଟେ, ତାକୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିମି କେଉଁଠି ପଢ଼େଇମି କିଛି ବି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ସତ କଥା ମୋ ମାନେ କ'ଣ କହିବି। ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତିଆ ବହୁତ ମା ପରିଶାନ ହେଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପରିଶାନ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି। ଭଗବାନ ବି ମାନେ ପରିଶାନ କରିବାକୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ମୋତେ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତୁ ସାରାଦିନ ପରିଶାନରେ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିପାରିବୁନି। ଏମିତି କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏତ କଥା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମନଟା। କିଛି ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ଼୍ ନ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନଟା ଏଇଭଳିଆ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଆଉ ହେଇନା କିଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଲିନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି। ଆଉ ଠାକୁର ଘରଟା ବି ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଠାକୁର ଘର ବି ଏଇ ମାନେ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଉଡ଼ୁଛି ନା, ସେ ଉପରେ ସବୁ ଜାଲି ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ବି ଭାବୁଛି ସଫା କରିନି। ସେଇଟା ଦେଖି ମନ ଆଜି ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ତୁମେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବ, ଠାକୁର ଘର ଯଦି ଜାଲି ବାଲି ହେଇଯାଏ ତାର କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେଇଟା ବି ଦେଖିକି ସେଠି ଟିକେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମୋତେ। କାଲି ଆଉ ଟିକେ ବାକି ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିମି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଛୋଟବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ଥେରାପି ଦେଲନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ସାୟଦ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି। କେତେ ଆଉ ଖୋଲିକି କହିବି, କହି ତ ଦେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଏକଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଏତେ ବର୍ଷ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି। ତା ଛଡ଼ା ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଗୁନୁ ମାମା ଭେଜିଟେରିଆନ୍ କି, ଗୁନୁ ମାମା କ'ଣ ଆଇଁଷ ଖାଏ ନା। ନା, ଗୁନୁ ମାମା ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ତ କେବେ ତାକୁ ଆଇଁଷ ଛୁଏଁଇନି। ଆଉ ଗୁନୁ ମାମା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଖାଇବା ଗୋଟେ ସେମିତି ତ ସେ କିଛି ଖାଇପାରୁନଥିଲା। 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେରେଲାକ୍ସ ଖାଉଥିଲା।
तापर जिते से खाଇବା शिखिला मु ताकू माने भात डाली एगुड़ा सब चकुड़ी तो ना पूरा ग्राइंडिंग कर दौली ग्राइंडिंग कर खुआए आउ जो से बसी खाଇବା शिखला भातटा को पूरा नरम करते हुए एवं पर्यंत से अवस्था भात डाली जहाँ भी होता सब जिनस तो खाई पारे ना डालीटा रहे मेन डाली न डालमाटा तार मेन थाए आलू भजा भजा थे किसी खाई पारे खाली जो गुड़ाक नरम जिनस जोटा चकुड़ी हम से जिन गुड़ा दिए आबे भी आइंष छुएनी आ बहुत दिन पर्यंत मुझे अलग रोषे करी बिना पियाज रसुण रोषे करी आई कि मत सब लगुला गुनु मामा हूँ गॉड गिफ्टेड सत कथा मोर यहीटा थिला मत लगे गुनु मामा पूरा भगवान को स्पेशल गिफ्ट मोपाई मुझे पियाज रसुण भी दौन आगे सब बेले आम रोषे सार मुझे अलग भात डाली सब अलग करी कि बहुत दिन पर है बाबू हो गला टे माने बेसी काम हो गला बाबू है से मुझे पियाज रसुणटा देली ना खाइबार पियाज रसुणटा भी मुझे दौन मतलब लगुला मो झी एमती स्वात्विक हो रो सब बेले एपर्यंत भी मुझे माने आइंष छुएनी जोटा कहते मुझे सीना बासन कुसन देखिए सब बेले मुझे अलग रखी था आइंष से खाएनी से सी हूँ मैंने गोटे शुद्ध शाकाहारी जोटा कहते माने प्योर वेजिटेरियन स्वात्विक फुड मतलब सब देवा चेष्टा करे से मो झील शायद एत मनटा भल एत से माने सी तो एमती भल तार कि तो कहीपर ता विषय जिते कहले विषय सरबन से बहुत ही भल खाए खाद्यटा ही सब जो कौन स्वात्विक फुड से खाए बहुत लोग कमेंट करते गुनु मामा भल जिनस खाए गुनु मामा भल जिनस खाए नुहे मु माने मो आयतर जी था मुझे सब चेष्टा करे खाइबाटा टे भलरे बनई कि माने जमी टेस्ट लगे मुह को सब बेले मोर चेष्टाटा या थाए आउ कि मु दिन सारा किसी काम करे न करे मोर काम माने जो पड़ी कि खाइबाटा मु माने एकदम मन ध्यान दे बनाए जो सब अलग रोषे करे एमती नुहे कि जो घर रोषे से खाई सेमती भी नुहे ताप सब बेले मुझे अलग रोषे करे जिते देखनी घरे किसी जिनस जोटा से खाई पार से संग आने ना अलग रोषे मुझे सब करे ताकू तो करुच्ची ठीक अच्छे कामटा तार तो खाइबा चिंता खाली भल केमती खुएमी केमती रखी कि ये जो मोर पुआटा जो रास्तार जाऊँगी पाठशाठ ना घरे बसला से चिंताटा मत बेसी खाई जाऊँगी मुझे जानी मो भाया केतटा माँ भाया परेशान कर मुझे बहुत परेशान मो पुओ को लेकिन बहुत परेशान मत लगी चल गोटे झील मोर एमती भगवान गोटे पुआटे देते ताकू देखिकी जीवनटा मोर ये हम कि देखी मुझे बेसी कष्ट पाँच यहीटा हूँ मोर सब कर्मर फल मो बो को मुझे खुशी देनी सी भी भगवान मत के खुशी देवेनि सत कथा से कहते जी बदमाशी थाए छोट बेले से बड़ हेले शांत हो जाए मो पुअर एत बदमाशी बर्तमान से केते शांत हम कौन हम मुझे बुझीपारूनी बाबा से सब प्लीज समस्ते टे भगवान डाकते कि शांत हो जाऊ आ गोड़ हाथ टे चलिया बंद हो एत गोड़ हाथ चलना से जो बसी थी मैंने से चयन हुए ना जो घरे सब बेले अशांति बापार मत ये जिन केवे भी पड़ेनि बाबा आम केते मारू छाड़ केते मारू कष्ट हुए मनटा बहुत कष्ट हो सत कौन करी मुझे बुझीपारूनी आज सारा दिन वीडियो रखनी मुझे चिल्ले चिल्ले मोर पता नहीं मो दुखर अंत केबे हम सब मान सब किसी ठीक केबे हम मुझे भी जानीपारूनी खाली समय को अपेक्षा कर नुहे कि भी ठीक है मो साथ कि भी ठीक है कौन जो मोर कर्म कौन एत खराब रहीगला मुझे ही बुझीपारे सत कथा ठीक अच्छे फ्रेंड्स संध्या गला जाऊँ संध्या देवी मनटा कौन हो भीतर सत कथा कौन हो संध्या देवी पुणी देखा काली गोटे नुआ भिडियो रोचे शुभ संध्या बिल्कुल माने हस आसुनी मनटा ही कष्ट हो तो हस कौट आस।